अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व आलि मुहम्मद व अज्जिल फरजहुम वलअन अअदाअहुम अजमईन। अल्लाहुम्मा अज्जिल लिवलिय्यिकल फरज वल आफियत वन नस्र। अम्मा बअदु फ़क़द क़ाल अल इमाम अली इब्न मूसा रिज़ा अलैहिस्सलातु वस्सलाम व अक्सिर मिन अन तक़ूला फ़ीमा बक़िय मिन हाज़ा अश-शहर अल्लाहुम्मा इन लम तकुन क़द ग़फ़रत लना फ़ीमा मज़ा मिन शअबान फ़ग़फ़िर लना फ़ीमा बक़िय मिन्हु। दिजक़्कुन माह मुबारक शअबानी आखिरी जक़्कुनिन दुल्ला बयान सुं माह रजब व माह शअबान दिल ज़ंग इसका मुबारक इन मयुत्पी ज़कुनिन तर हकीकत मुक़द्दिमा इन माह मुबारक रमज़ान फ़रिस इंसानी फ़रिस इस्लाह बायुत पे टाइम, इस्लाह बायुत पे ज़मान, इस्लाह बायुत पे महीना इन मिन लिहाजा दी माह रजब तमाम सो माह शाबानी आखिरी अय्याम को नियानुंगता युत पनफन लगा दे ची अहले बैत अलैहिमुस्सलाम इशिदियानुगना ngatan la तौसिया योतंग दिलजा कोनी बारी अनुक चिबा से ngतेस दिलजाउनी अनुक ना इस्तिफ़ादा बचिन ज़रबी मुतअल्लिक़ एक मतलब चिक इंशाअल्लाह यंती खिदमत ला बयान बेत दो दियो इनके हदीशियत किताब उयून अखबार रिज़ा अलैहिस्सलातु वस्सलाम दी किताब पियानो नक़ल बिन नुगरावी हदीस अबा सल्ते हरवी इमाम रिज़ा अलैहिस्सलातु वस्सलाम शितियानुगना नक़ल बिन नुक़ाल को सिज़रत दखलतु अला अबिल हसन अली इब्न मूसा रिज़ा अलैहिस्सलाम फ़ी आखिर जुमुअति मिन शअबान। जनाब अबू सल्त इस्मुल नुगना माह शअबान यानी शअबान इल्ज़े आखिरी जुमआ इमाम रिज़ा खिदमत ललहब तो सिरानंगस आइमांगति फरिस तबीबिन तबीबी का थाले तबीब ngtes तशबीह तांसिंदे ची डॉक्टर इसंगति जिस्मी अमरास कुन लखिलतेद इलाज बेत आइमा अलैहिमुस्सलाम कुन ngati हर लिहाज से तबीबिन रूह तबीबिन व अम्मा दी तबीबुन तबीबुन चीस पे खों इल्म कुलियत वंगती तमाम मायब मफासिद दून गामी का इल्म युत बीमारियों का इल्म युत स्मानी कतई इल्म युत कतई इलाज युत अयमी का सल को निका अगर ngtis अमल का तो बना ngati बीमारियों इलाज यकीनी इन अमा दरे से डॉक्टर को नी स्पेरी का ngtis अमल बना इलाज जन्नी इन गुमान खुद डॉक्टर उन कुनते 100% खुइज दी इलाज स्पेरा ता जस्मिन दे अम्मा आइमी का सल कुन खुई फरमाइशात कुन दे का ngtis अमल बना इंशाअल्लाह हिदायती कतई जिम्मेदारीन लिहाजा इमाम रिज़ा फ़यक़पुसिस कसल मुस्लो जनाब अबू सल्त हरविय शी कसल मोलेत या अबा सल्त इन्ना शअबान क़द मदा अक्सरुह शअबानी अक्सर पुरगालेसुं यानी शअबानी दरे दिया टाइम को नियानु शअबानी मसलन दरे 27 फरस बोस 27 शअबान शाना अक्सर पुरगल ओदे ज़मान पियानुक जनाब अबी सल्त हरवी इमाम खिदमत ललेबन अक्सर शअबान रगाल युतखन वहादा आखिर जुमुआ वदियु आखिरीन जुमआइन शअबानी देखन इमाम इश्ची का सलमोलत ngata मुहिमिन इमामी दे फरमाइशात कुल्ला यानी अमल बा इस्लाह बा दियो मुहिम इमाम इसका सलमोलत फतदारक फीमा बकिया मिन्हु तक़सीरक फीमा मदा मिन्हु दर हर इंसान इज़ रासुसी
بران بيكا لقبو جخصي فكر بوسنغرس دي شعبان يانو اکثر پرگال واقعا اصلاح بس ما بس علاج بس ما بس غریبی روحی بیماری ولا علاج بس چی بس اصلا در سقبا خدا سیسنتا لدین آریک مبارک مہینے کس دی مبارک مہینے انو خدا سیسنتا وعدہ تنسنتی لقبات ہم سد زره غتی علاج بد زره بیماری ولا شفا تنگت زره اما یرنگ نغش چی بس لہذا تقصیر میں نمت نتی اتس تقصیر بس کوتاہی بس دے چی دل زیشتیاں نگنا استفادہ باروشس ان منا استفادہ ما بس امام اسمولت که ابا سلت حروی چخکن لمولت فتدارک کرس جبران بستک حسکان بس فیما بقی منه تقصیرک فیما مضى منه دریت سامسی کری کنرگل سدنا شعبانی اودین کوتاهی بسدنا کمکاری بسدنا لس کم بسدنا دره دیا لس پی ٹائم پی حد اقل جبران بس دره شعبانی جغمانیز لس سم لس اودین جبران بس دین حسکان بس چی بسن کوشش بس تلاش بس دیو سی نعمت چیک لغ نفوته متون اب امام اسمول چی بس حسکان بچی یعنی غطا چی بارگوش اسیل وعلیک بالاقبال امام اسمولت کری که این توجه باید بو ده چی کرا فن می چیز یود دنیاد نا قیامت فن می چیز ادو کرس توجه بس ادون لا دنیاد نا قیامت لا می فن می چیزات گنگ مسکر چه پہلا قدم ادیو بس پہلا قدم لطا فن می چیزات کنی طرف لا توجه بچا می فن می چیزات کن سکر چه دیو پہلا قدم دیکھنا کسال مولد و اکثر عبد دی موارد کن و اکثر من الدعاء خدای کنا دعا بس دعا بیلزین اصلا دعا بیلزین راز و نیاش مناجات شعبانیه ائمه علیهم السلام شدیانا امام علی علیه السلام شدیانا نقل سون خدا نه راز و نیاز بچه خدا نه مناجات بچه خدا له دعا بچه والاستغفار استغفار بس کمو گناه کنی کنه بخشیش سل چونکه پاک و پاکیزه سون سنگتا رمضان یانو داخل چچسی استغفار خدای کنه بخشش سلچه دیو کما بس ها اکثر الاستغفار لہذا دیا ماه شعبان عمل کنه استغفار یو دیجاق 70 مرتبه دی استغفار کو بچه استغفر الله و اسأله التوبه دیو من معین استغفار کلمات استغفار یو دیکھنا کسل مولد و تلاوت القرآن چونکہ دیر یبنا ماہ مبارک رمضان یونگت قرآن نازل سومل زا و دیل زاو یعنی شعبان دی مقدمین درے درنگ نا قرآنی تلاوت کسرت نیم بو بس کیومو بس و تب الاللہ من ذنوبک توبہ بس کری گناہ کنی شدیانو گنل دن می گناہ کنی شدیانا توبہ بس ها پاک و پاکیزہ سون سے رمضان یا داخل شروشین پاک و پاکیزہ سون سے خدا ماہ مبارک رمضان میزبان غتا مہمان پاک بس میزبانی طرف لچھچا بوز مثلا چیا دیو چی فرستا ان کے لیقبل شهر الله الیک و دیو کا تو بنا کھان پاک سون خدا یلزاو اب کری اقبال یانو یونت خدا یلزاو کری طرف لا یونن یده دي پاک و پاکیزر وشسین و انت مخلص لله عز وجل اب خدای مخلص شجسین پاک و پاکیزه چانا دل زینو ماه مبارک رمضان دل زینو داخل شجسین مخلص سونسی دیکھنے یا امام الشمول دیومن مهم ولا تدع عنا امانه في عنقك الا اديتها جیمع امانت مجوها شعبان یانوک جیمع امانت اب امانتی معنا پو عمومی یعنی می امانت می کنه بولون کیون سیو جیمان مثلا بولون یا نوب سے ادا بس حقوق خدا یود خمسی امانت یود زکاتی امانت یود و دیون ادا بس دیون جیمه مجو دیون جخصه چی بس رمضان یانو داخل چه چسین یا دیون چوس پو امانت الهی یود قضا یود مثلا غتی جیمه قضا یود و دیون کوشش بچه چی بسین غتیس دل زینو پاک به پاکیزه باید پی براعت اختیار بچه ادیونی شدیانوگ نه
جيمون بری بچه اودونی شدیانه دیو امام اس غتان لمولت ابا سالتموز ابا سالتی زریکا غتان غاما امام اس فرینتان سین و غتان غامی کن استدعا بسین الا ادیتها دیکنه یان چی موله ٹھیک امانتی غتا معنا په حقوق سق جیمه مجو ولا في قلبك حقدا على مؤمن الا نزعته مؤمن چی نه نسبت ذاتی دشمنی یود ذاتی کینه یود ها چوسی فرض نه ذاتی سکیتی باره مالی باره عام دیا چوی غتیز اسناری نه دنیوی موریتونیانو مؤمن سوسی باره کینه یوتن نفرت یوتن دشمنی یوتن اودیون پینگ در خیران خدای مهمان دن چسین ماه مبارک رمضان قرآن نازل سومیلزا شب قدر یود پیلزا و دل زینو داخل چسین دی سنیپو ٹھوپ مجو سنیپو پاک بوز دی ذاتی دنیوی کیننا دشمنی شدیانو گنا دیون پاک بوز الا نزعتا دیون پینگ زر نزعا یعنی پیما پوتپا او دنیانو گنا ولا ذنبا انت مرتكبه الا قلعت عنه گناه چیک اگر مرتکب یود نه غیبت یود رزون یود مثلا ها ادون کله دیون شیدیانه در رمضان یون یود غیبت به عادت یود ندی عادتون سکول رزون تامی عادت یود ندی عادتون سکول بهتان تامی تهمت تامی عادت یود ندی عادتون سکول او یا مثلا لبشو با یود پی عادت یود نه اودی عادتون سکول مستر یود پی عادت یود نه دیون سکول که قسمی ناسازا زر بی عادتون یود نه اودیون گاما سکل برگوشین دیو چخلا پاک بس ینا رمضان یا داخل با یود پی داخل شاید پی تلاش و کوشش بچا واتق الله خدا لجیکس وتوکل علی خدای کا بروسا بس توکل بس في سر أمرك وعلانيتك قال لازغامي زبي لازغامي غوني يوت بي لازغامي خداي كبروسا بارغوشين يعني سويكنا ومن يتوكل على الله فهو حسبه اگر قاسو چیز خداي كبروسا بنا خدا کوئی فرس کافیین ان الله بالغ امر خداس کوئی لسبو مقصدی کل هب چوک چسین قد جعل الله لكل شيء قدر دکنا کسل مولد و اکثر کما دیو کرز زیر دی دعا پو کما زیر شعبانی آخر لمولد امامس آخر لزربانه دی شعبان مثلا گانگ من یمرچین و اکثر من ان تقول دی زرچس پو کرز کما بس فيما بقي من هذا الشهر دی شعبانی دی چی لوسیوتن و دی انوک دی دعا پو کما زیر دی دعا پو دیو این اللهم إن لم تكن قد غفرت لنا فيما مضى من شعبان پروردگارا اگر یرس دچی شعبان یا نوگ ندیوت سیگرگالن دین اگر نیا بخشش مباکا تو یوت نرگنا حتی کوتاهی نتی کنه اینها یعنی نتس توجه مبا نتس نتی گناه هونی کا مطالعه متنگ ما اصلاح به کوشش مبا دران اگر نادی توفیق مچهایود نیری بخشش بو حاصل به فاغفر لنا فيما بقي منه یا جغمانی سملوسیوتن خدایا یرز بخشش بس دیوز کموزر دیو کمو تلاوت بس نت هر پچیک نیست امام ازمولد فاکثر فإن الله تبارك وتعالى پتایوتا شعبان الزوجة تسقل زيجين امام اسمولد بشك خداي متعالي يعتق في هذا الشهر رقابا من النار ديل زينوك دينار شعبان الزينوك جهنم يانوك نا جهنمي سق البته قابل شفاعت يود كان دون آزاد بت ودون آزاد بلو گناهگار کنی گناه کن معاف بت زرینده چیه بد لحرمت شهر رمضان آینده یونگنیت شهر رمضان الزاو ادی حرمتی فرس خدا سیز دل زینو مثلا ادی نگناهگاران کن آزاد بلو انشاءالله دل زی حرمت للتسنگتس امامی دی فرمایشات کن دی مطالب خچینگتس بیان بس دی حدیث مطابق انشاءالله ngتسن کوششو تلاش بچا اصلاح باید بی دل زینو دی جغمک هچیگلوسیوتن استغفار بچا توبه بچا امانت سق ادا بچا جیمینو حق می جغچا ذاتی کینه می جغچا و دیون گامی طرف لا توجه بچا خداوند متعال اسنتنگ عمل دی مبارک الزونی انشاءالله دی چی خدای طرف نه توفیقات یوتن دی توفیقات اون گاما حاصل باید بی توفیق شد بشه
वस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह वबरकातुहू। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद व अज्जिल फरजहुम व लअन अअदाहुम अजमईन।